হিন্দু শাস্ত্রে গণেশ হলেন প্রথম পূজ্য দেবতা। বলা হয় গণেশের আরাধনায় কিংবা তাঁর নাম শ্রবণেই যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি খুব সহজেই অতিক্রম করা যায়। যে কোনো কাজে নেতিবাচক শক্তিগুলি খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়। তাই বন্ধু, আপনি আপনার জীবনের নেতিবাচক শক্তিগুলি দূর করতে এবং যে কোনো কাজে নিশ্চিন্তে সাফল্য লাভ করতে এবং সেই সঙ্গে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি পেতে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া গণেশের দ্বাদশ নাম স্তোত্রটি প্রতিদিন সকালে ভক্তি সহকারে মাত্র 9 বার শ্রবণ করুন। দেখবেন এই স্তোত্রটি আপনার জীবনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে ইতিবাচক ফল দেবে এবং সেই কারণেই বিনা বাধায় আপনি যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি বা কঠিন সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে পারবেন। সে আপনার অর্থ রোজগারের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা চাকরিতে পদোন্নতি অথবা বিদ্যার্জনে সাফল্য কিংবা ঋণ থেকে মুক্তি। এক কথায় কোনো কঠিন সমস্যা অতিক্রম করতে পারবেন শুধুমাত্র বিঘ্নহর্তার আশীর্বাদে। তাই আজ আমরা পাঠ করতে চলেছি গণেশের দ্বাদশ নাম স্তোত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কং ভক্তাবাসং সরে নিত্যং মায়ুষ্কমর্থসিদ্ধয়ে প্রথমং বক্রতুণ্ডং চ একদন্তানং দ্বিতীয়কং তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্त्रं চতুর্থকং লম্বোদরং পঞ্চমং চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ সপ্তমং বিঘ্নরাজং চ ধূম্রবর্ণং ততষ্টকং নবমং ভালচন্দ্রং চ দশমং তু বিনায়কং একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজাননঃ দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধং যः পঠেন্নরः নাস্তি বিঘ্নভয়ং তস্য সর্বসিদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম পুত্রার্থী লভতে পুত্রান মোক্ষার্থী লভতে মতিম জপং গণপতি স্তোত্রং সর্বভীমাসৌঃ ফলং লভেৎ সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয় ইতি শ্রী নারদ পুরাণে দ্বাদশং স্তোত্রং সম্পূর্ণম। প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কং ভক্তাবাসং সরে নিত্যং মায়ুষ্কমর্থসিদ্ধয়ে প্রথমং বক্রতুণ্ডং চ একদন্তানং দ্বিতীয়কং তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্त्रं চতুর্থকং লম্বোদরং পঞ্চমং চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ সপ্তমং বিঘ্নরাজং চ ধূম্রবর্ণং ততষ্টকং নবমং ভালচন্দ্রং চ দশমং তু বিনায়কং একাদশং গণপতি স্তোত্রং সর্বসিদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে পুত্রান মোক্ষার্থী লভতে ধনম পুত্রার্থী লভতে পুত্রান মোক্ষার্থী লভতে মতিম জপং গণপতি স্তোত্রং সর্বভীমাসৌঃ ফলং লভেৎ সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয় ইতি শ্রী নারদ পুরাণে দ্বাদশং স্তোত্রং সম্পূর্ণম। সপ্তমং বিঘ্নরাজং চ ধূম্রবর্ণং ততষ্টকং নবমং ভালচন্দ্রং চ দশমং তু বিনায়কং একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজাননঃ দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধং যः পঠেন্নরः নাস্তি বিঘ্নভয়ং তস্য সর্বসিদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম পুত্রার্থী লভতে পুত্রান মোক্ষার্থী লভতে মতিম জপং গণপতি স্তোত্রং সর্বভীমাসৌঃ ফলং লভেৎ সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয় ইতি শ্রী নারদ পুরাণে দ্বাদশং স্তোত্রং সম্পূর্ণম। প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কং ভক্তাবাসং সরে নিত্যং মায়ুষ্কমর্থসিদ্ধয়ে প্রথমং বক্রতুণ্ডং চ একদন্তানং দ্বিতীয়কং তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্त्रं চতুর্থকং লম্বোদরং পঞ্চমং চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ সপ্তমং
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वमासौ फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वमासौ फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वमासौ फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वभीमासौः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वभीमासौः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वभीमासौः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सरे नित्यं मायुष्कमर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तानं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ततष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्धं यः
पठेन्नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपं गणपतिस्तोत्रं सर्वभीमासौः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। इति श्रीनारदपुराणे द्वादशं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।